अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैदा जो है जी अल्लाह पाक ने इंतहाई मजबूत बनाया है और अगर खुदा न खास्ता हमारा मैदा ख़राब हो जाए, इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इसमें अल्सर हो जाए, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो ये एकदम जल्दी से ठीक नहीं होता। ख़ासकर अल्सर जो है उसको हील होने में टाइम लगता है। आप सबको पता है हेलिकोबैक्टर एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो है वो मैदे की लाइनिंग जो है उसके अंदर अल्सर क्रिएट करता है, और वो अल्सर जो होता है डिपेंड करता है उसकी लोकेशन और उसके ड्यूरेशन, यानी वो कितना पुराना है और कितना फैला हुआ है। उसके हिसाब से वो फिर उसको हम टाइम फ्रेम कर सकते हैं या उसकी सिम्टम्स कितनी सीवियर है। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर मैदा ख़राब हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता। यही वजह होती है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन के मरीज़, अल्सर के मरीज़ एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, खौफ उनको लगा रहता है, ठीक है। एंजाइटी पल्पेशन की कैफियत भी आ जाती हैं, उनकी धड़कन तेज़ भी हो जाती है, खौफजदा हो जाते हैं, और उसके साथ जलन, दर्द, गैस, डकार, ठीक है, मुंह की छाले, ये सारी सिम्टम्स जो है डिफरेंट स्टेजेस में आती हैं। होम्योपैथी में जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हमारे पास वो हिस्ट्री बताता है, मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, फ़लाँ दवाई खाई, फ़लाँ किया, ये किया, वो किया, एच पाइलोरी का कोर्स भी किया, और मेरा जो है मसला जो है अभी भी है, मुझे जलन होती है, गैस होती है, दर्द होता है, खाने के बाद है या खाने से पहले है, खाने के दौरान है, ठीक है। तो हमारा जो ये जीआई ट्रैक है, मुंह से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये अल्सर किसी जगह भी हो सकता है। खुराकी नाली में हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, मैदे के अंदर हो सकता है, ठीक है। मैदे से आगे जो नाली होती है, मतलब ये ड्यूडेनम, वहाँ पे हो सकता है, छोटी आंत के अंदर भी हो सकता है, उसके पहले हिस्से के अंदर। तो इसके साथ साथ जब मरीज़ खौफज़दा हो जाता है, उसको एंजाइटी जो होती है, उसका एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उसके साथ उसके आईबीएस टाइप सिम्टम्स भी आ जाते हैं। या तो उसको कभी सख्त कब्ज़ होगी या उसको लूज मोशन लगे रहेंगे। आईबीएस भी लिंक करता है हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी के अंदर, जब वो छोटी आंत में आके अल्सर क्रिएट करता है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है, बिलाशुबा आप एलोपैथी में इसके 14 दिन का कोर्स करें, लेकिन अगर वो कोर्स करने के बावजूद आपकी सिम्टम्स मौजूद हैं, आप घबराहट, गैस, जलन, डकार, ठीक है जी, मैदे की तेज़ाबियत, एसिड रिफ्लक्स, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आप, इसका मतलब है कि आपने बैक्टीरिया का तो बिलाशुबा आपने अगर उसका ख़ात्मा कर दिया, लेकिन वो अल्सर जो आपके मैदे के अंदर उस बैक्टीरिया ने क्रिएट किया वो स्टिल मौजूद है। अब ये कैसे ठीक होगा? इसके लिए आपको मुस्तैदी से एक फॉलो अप करते हुए अपने डॉक्टर के पास 15 दिन बाद आएँ, 1 महीने बाद आएँ, मेडिसिन यूज़ करें, और 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उसको फॉलो अप करें, डॉक्टर के पास फिर दोबारा आएँ, और अपनी जैसे जैसे आपकी सिम्टम्स चेंज होती हैं वैसे वैसे आपकी मेडिसिन भी चेंज होगी। होम्योपैथी में तो ऐसा ही है। होम्योपैथी में हम जब इलाज तजवीज़ करते हैं तो पेशेंट की सिम्टम्स, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसका प्रोफेशन, उसका लाइफस्टाइल, उसकी ग़िज़ा, ये सब चीज़ें उसका मुशाहिदा करते हुए एक होमियो डॉक्टर जो होता है उसकी टोटलिटी के ऊपर मेडिसिन की जो है तजवीज़ करता है, और वो मेडिसिन जो है मरीज़ जब प्रॉपरली रेगुलरली इस्तेमाल करता है और उसको फॉलो अप करता है, डॉक्टर के पास दोबारा आता है, तो वो फिर किसी रिज़ल्ट तक पहुंचता है। उसका जो अल्सर है, उसकी जो इन्फेक्शन है, उसकी जो उसकी अलामात, कैफियत हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हील होना शुरू हो जाती हैं। इसमें कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि आपने मेडिसिन खाई और आपकी सारी अलामात एकदम ख़त्म हो गई। आप जब ठीक होने लगेंगे, जब आप
کیور ہونے لگیں گے، آپ کا مسئلہ جو ہے شفا یابی کی طرف گامزن ہوگا، تو اس کا سائن یہ ہے کہ آپ کی سمٹم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہومیوپیتھی میں لا آف کیور ہے، ڈاکٹر ہیرنگ کا لا آف کیور ہے، اس کے مطابق جو سب سے پہلے سمٹمز آتی ہیں وہ سب سے آخر میں جاتی ہیں، اور جو سب سے آخر میں سمٹمز آتی ہیں وہ سب سے پہلے جاتی ہیں۔ تو ان کی یہ ترتیب ہوتی ہے، جب آپ شفا یابی کی طرف گامزن ہوں گے تو اسی ترتیب سے آپ کی سمٹمز ختم ہوں گی۔ یعنی اگر آپ کی تیزابیت، ڈکار، گیس سے کام سٹارٹ ہوا، پھر جلن کی طرف گیا، درد کی طرف گیا، ٹھیک ہے، تو درد ختم ہوگا، جلن ختم ہوگی، پھر گیس اور ڈکار اور یہ ساری چیزیں اس ترتیب سے ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے میڈیسن کھائی اور ساری سمٹمز ایٹ ونس ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے نظام کا ایک نظام ہے، ایک پروسیس ہے، اسی پروسیس سے بیماری جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کریں، اس کا دیا ہوا ڈائٹ پلان، اس کی جو ریکمینڈ کیا ہوا پرہیز اور ریکمینڈ کی ہوئی میڈیسنز جو ہیں پراپرلی آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور آپ 15 دن کے بعد جو ہے ڈاکٹر کے پاس آئیں اور پھر اپنی کیفیت بیان کریں، اور اس کیفیت کو پھر آپ کا ڈاکٹر دیکھے گا۔ تو اگر اس میں کوئی چینجز آئی ہیں، مثبت چینجز آئی ہیں، تو وہ میڈیسن کی پوٹینسی میں رد و بدل کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے اس کی پوٹینسی جو ہے بھی زیادہ کرے، ہو سکتا ہے میڈیسن بھی چینج کر دیں۔ تو یہ تسلسل ہوتا ہے، اس تسلسل کو آپ نے قائم رکھنا ہے اور ایک مستحدی سے آپ نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے۔ اگر آپ نے مستحدی سے ٹریٹمنٹ نہ کروائی تو آپ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی تیسرے ڈاکٹر کے پاس گھومتے رہیں گے، اور اسی کیفیت میں آپ کا سٹریس، آپ کی انزائٹی جو ہے، خوف، خدشات بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ ایک ذہنی مریض بن جائیں گے۔ تو ایک مستحدی سے مثبت انداز میں لے کے اپنی ٹریٹمنٹ کو چلیں۔ اپنے ڈاکٹر کا انتخاب جو ہے سب سے پہلے اچھی طریقے سے کریں کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی ڈیزیز کو سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کا ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن اس لیول کی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے معالج سے مطمئن ہو جائیں گے اور معالج جو ہے وہ ریلیونٹ ایکسپیرینس رکھتا ہے اور اس مرض پہ جو ہے اس کی گرفت ہے، تجربہ ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ اس پہ اعتماد کریں اور اللہ کا نام لے کے اپنی ٹریٹمنٹ کا آغاز کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔